नमस्कार दर्शक बंधु, आज प्रजन्म संडे लिटरेचर को आपण मानकु मु स्वागत करुछि संयुक्ता। दीर्घ दिनर व्यवधान परे प्रजन्म संडे लिटरेचर पुणी थरे गत सप्ताह आरंभ हैला। आपण माने पुणी थरे एही पत्रिकाटी को आपणी नेथिबारु आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद। हाँ दर्शक बंधु, एही पत्रिकाटी यूट्यूब रे प्रसारित हुए। आपण माने जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे एबे ही सब्सक्राइब करि नियंतु एवं अन्य मानकु शेयर करंतु। तेबे चलंतु देखिनबा आजिर एही संख्यार संपादकीय को। नमस्कार। साहित्यिक लेखुला ता लेखा पढ़ा पर शुणागला छी छी केड़े अधर्म कामटाए कि पाप काम। देवभाषा संस्कृत को छाड़ी लौकिक भाषा साहित्य साधना धर्म सहीबटी। अहिनर्करे पड़बू रे बाबा, अहिनर्करे पड़बू। तथापि साहित्यिक लेखुला पढ़ा परे दरबारे राजा ताको प्रश्न कले, ए लेखा तमे लिखिछ? आज्ञा मणिमा, उत्कृष्ट काव्य, अलंकार सार्थक प्रयोग। आज्ञा मणिमा, कौन चाहूच? टंका, सुना, भूमि ना आउ किछि? सबु आपणकर बड़पण मणिमा। आपण जहा देबे ताकु मु ग्रहण करिबे। हाँ, ए काव्य टिके परिवर्तन दरकार पड़ुछे। आपण शास्त्रज्ञ मणिमा, आपण जहा भाबिथिबे ता ठीक भाबिथिबे। कहंतु मणिमा, कौन परिवर्तन दरकार? मु भाबुची ए काव्यर प्रत्येक सर्गर शेषरे जो भणिता रहिछि से भणितारे तम नाम व्यतीत यदि मो ना लेखा जानता ताले काव्यटी आहुरी उच्चांग हो जानता। किंतु मणिमा मानिले टंका, सुना, भूमि, सम्मान सब मिलिबो। न मानिले कारागार, देशांतर, एपरिक शुली मध्य। तथापि साहित्यिक लेखुला, निज कथा लिखुला, समाज कथा लिखुला, प्रेम प्रणयर कथा लिखुला, राजनीतिर कथा लिखुला। दिन कईटा परे हठात दिने से साब्यस्त हैला देशद्रोही एवं घोषणा करागला जे साहित्यिकर मुंडटी को आनी राजदरबारे पहुंची दब ताकू मिलिब 10,000 स्वर्ण मुद्रा। आज एतिकी थाउ, पुणी आसंता संख्यारे आमे साहित्यिक को आउथरे खोजिबा। नमस्कार। दुईटी गल्प एवं दुईटी कविता को नहीं आजिर आमर एई संख्या। तेबे आसंतु देखिनबा आजिर एई सूचीपत्र को। पार्क एठी हसुथाए यात्री भिड़ तले, जेउठी आत्मीयतार चिन्ह ही न थाए। एई तो चिकमिक सहर। कविता चिकमिक सहर। कवि अध्यापक सुभाष चंद्र साहू।
सुभाष चंद्र साहू अध्यापक पद्मपुर जिला रायगड़ा। मोर कवितार शीर्षक यही तो चिकमिक सहर। मोर कवितार शीर्षक यही तो चिकमिक सहर। यही तो चिकमिक सहर जोठी बीतुए दिन व्यस्त और निराश। यही तो चिकमिक सहर जोठी बीतुए दिन व्यस्त और निराश। कृत्रिम आलुओ झुले विद्युत खुंटरे। कृत्रिम आलुओ झुले विद्युत खुंटरे। महला महला घर तले जोठी पड़ेनी आलुओ सूर्य चंद्रंकर। जोठी पड़ेनी आलुओ सूर्य चंद्रंकर। यही तो चिकमिक सहर। यही तो चिकमिक सहर। एठी सेठी बुला कुकुरंक भिड़ गली रे साई रे सबुआड़े। एठी सेठी बुला कुकुरंक भिड़ गली रे साई रे सबुआड़े। दिन रे खाद्य पई टणाटणी। दिन रे खाद्य पई टणाटणी। राति रे भूकंती एठी चिन्ना मनीष को भी देखी। राति रे भूकंती एठी चिन्ना मनीष को भी देखी। अजगर साप भली जोठारे शोई थाए अंधार राति रे लंबा लंबा रास्ता तार। यही तो चिकमिक सहर। यही तो चिकमिक सहर। पार्क एठी हसुथाए यात्रींक भिड़ तले। पार्क एठी हसुथाए यात्रींक भिड़ तले जोठी आत्मीयतार बास्ना ही न थाए। जोठी आत्मीयतार बास्ना ही न थाए। पुंजा पुंजा दल दल होई उपभोग करुथांती संध्या। पुंजा पुंजा दल दल होई उपभोग करुथांती संध्या। कोल्ड ड्रिंक और चिनाबादाम रे। कोल्ड ड्रिंक और चिनाबादाम रे रंग बेरंग कटन गछ तले स्नेह शून्य वार्तालाप रे अवसर समयर। स्नेह शून्य वार्तालाप रे अवसर समयर। यही तो चिकमिक सहर। यही तो चिकमिक सहर। एटी मनीष टंका पई डहळ विकल। एटी मनीष टंका पई डहळ विकल खटु थाए विश्रामहीन भावे। जोठी समुद्र ढेउ भली अविरत सड़ु थाए राति और दिन। जोठी समुद्र ढेउ भली अविरत सड़ु थाए राति और दिन। लोभर प्राचुर्य तले खटे अहरह। लोभर प्राचुर्य तले खटे अहरह। यही तो चिकमिक सहर। यही तो चिकमिक सहर। एठी ठिया हुए नहीं जड़े अन्यर दुखरे। एठी ठिया हुए नहीं जड़े अन्यर दुखरे। नथाए तो भाईचारा आत्मीयता नथाए साई पड़िशारे। आत्मीयता नथाए साई पड़िशारे। रास्ता कड़ डाक भंगला पड़ी रास्ता कड़ डाक भंगला भली नीरव निश्चल खाँ खाँ लगे साई आउ गली। नीरव निश्चल खाँ खाँ लगे साई आउ गली। जीवन जहाँ कृत्रिम संपर्कर। यही तो चिकमिक सहर। यही तो चिकमिक सहर। एठी नथाए नईकूल तोटामाଳ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳ। एठी नथाए नईकूल तोटामाଳ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳ। खुशी ପାଇଁ ଭିଡ଼ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ। ଯୁବା ଯୁବତୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଓ ରଙ୍ଗ ଓଠ ତଳେ। ଯୁବା ଯୁବତୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଓ ରଙ୍ଗ ଓଠ ତଳେ। ଅଶ୍ଳୀଳ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର। यही तो चिकमिक सहर। अश्लील वार्तालापर। यही तो चिकमिक सहर। यही तो चिकमिक सहर। एठी राति रे भिड़ जमे होटेल और रेस्टोरेंट रे। एठी राति रे भिड़ जमे होटेल और रेस्टोरेंट रे। विदेशी मदर ठिपी तले माती जाए राति। विदेशी मदर ठिपी तले माती जाए राति। बेहोश हो जाए ता सभ्यता कुकुड़ा मांसरे। बेहोश हो जाए ता सभ्यता कुकुड़ा मांसरे। अभद्र इंगित और निर्लज कथारे। अभद्र इंगित और निर्लज कथारे मानविकता लुचि जाए सभ्य मनीषर। मानविकता लुचि जाए सभ्य मनीषर। यही तो चिकमिक सहर। यही तो चिकमिक सहर। एठी कृत्रिम जीवन बीते मनीषर। एठी कृत्रिम जीवन बीते मनीषर। चारिआडे शोभे स्वार्थ अहंकार। चारिआडे शोभे स्वार्थ अहंकार। लिभि लिभि आसे सत्ता सभ्यतार। लिभि लिभि आसे सत्ता सभ्यतार। संज्ञाहीन हुए संपर्कर। यही तो चिकमिक सहर। यही तो चिकमिक सहर। पैसा दे सबु कौन किना जाई परिबो के जानी हेइथिबो। तबे आसंतु देखिबा आजिर प्रजन्मर प्रथम गल्प धन। गाल्पिक विश्वजित पट्टनायक। गपर शीर्षक धन। धन थिला जेजेंकर सर्वश्रेष्ठ व्रत। से धन निकटरे अन्य सबुकु मणुथिले अत्यंत असार। धन देई सबु हासल करा जाई पारे बोली थिला तांकर अखंड विश्वास। बापा मा छेउंड निर्बोध नातुणीर जुक्ति थिला किंतु भिन्न। धन धन हेई केते मरुच जेजे कौन हेई हबो ए धन देई किछि हबनी
କିଛି ହବନି। ସବୁରେ ସେ ହିଁ ବଡ଼। ସିଏ ଯିଏ ଦିନ ରାତି କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ପରା ଆମ ସାର୍ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ନାତୁଣୀ କହିଲା, ଧନକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ମଣି ତାର ବ୍ରତଚାରୀ ହୋଇଥିବା ଜେଜେ ଜଣକ କହିଲେ, ଧନ ସବୁର ମୂଳ। ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ ୟାରି ମାଧ୍ୟମରେ। ତୋର ସେଇ ଯେଉଁ ଦିନ ରାତି କରୁଥିବା ବାଲା ପରା ଏ ଧନର ବତିଷ୍କର ଖଟନ୍ତି। ନହିଲେ ସେ ସାନ୍ତରା ଜମିଦାର ଦିନକୁ ଦିନ କେମିତି ଏତେ ଉନ୍ନତି କରୁଛି। ନୀତି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାଏ ତାଙ୍କଠି ବୋଲି ତାକୁ ତେଡ଼େ ବଡ଼ବନ୍ତ ଧନବନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି, ସବୁ ସମ୍ଭବ ଧନ ଦେଇ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଏପରିକି ଦିନ ରାତି ବି କରେଇ ଦେଇ ହେବ। ଏକା ସଙ୍ଗେ ଜେଜେଙ୍କର ଏତେ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ନିର୍ବୋଧ ନାତୁଣୀ ନିକଟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିବା କଥା ଆଉ କୌଣସି ମାନେ ରହିଲା ନାହିଁ। ବରଂ ଜେଜେଙ୍କ କଥା ତାକୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ଯେତେ ଯେତେ କଥାଟିକୁ ସେ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଲା, କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେତେ ସେତେ ଦିଶିଲା ଅସମ୍ଭବ ରୂପେ ପ୍ରସନ୍ନ। ଜେଜେଙ୍କ କଥାକୁ ମନରେ ରଖି ଅତି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ନିର୍ବୋଧ ନାତୁଣୀ ଏଥର ଅସମ୍ଭାଳ ପ୍ରାୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଜେଜେ, ଧନ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି, ଦିନ ଯଦି ରାତି ହେଇପାରୁଛି, ଆମର କଣ ଧନ କମ ଅଛି କି ଜେଜେ? ତେବେ ଯମଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ସେମିତି ପୂଜା କରିପାରିବାନି? ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପୂଜା କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଆମର ସବୁ କିଛି କରେଇ ଦେବେ। ଜେଜେ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତନି, ଏଇ ଧନ ଦେଇ ପୂଜା କରି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତମେ ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତନି ଏଠୁ। ଶୁଣି ଜେଜେ ହାଁ କରି ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଖୁବ୍ ହାଲକାପଣରେ ସଜାଇଛି ନିଜକୁ, ମନକୁ, ଦେହକୁ। ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଲିଭେଇ ଦେବାକୁ କଳଙ୍କକୁ। ତାହେଲେ ତମ ଆଖିରେ କଣ ମୁଁ ଛଦ୍ମବେଶୀ? କବିତା ଛଦ୍ମବେଶୀ। କବି ଲିପ୍ସା ପଟେଲ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲିପ୍ସା ପଟେଲ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ। ପ୍ରଜନ୍ମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଜନ୍ମର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଶତ ଶତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବି ଗୋଟିଏ କବିତା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଛଦ୍ମବେଶୀ। କେତେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଗାଧୋଇ ସାଜିଛି ଦିଗ୍ବଳୟର ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ। ଲହୁଣୀ ପିତୁଳା ପରି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରେ ମୁଠା ମୁଠା ଅବଶୋଷ, ଯାହାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଘାସ ଫୁଲର କାକର ଭିତରେ। ବିନ୍ଦୁ କି ବିସର୍ଗ, ବିଚାର କି ବିମର୍ଶ, କିଛିରେ ବାଡ଼ି ନାହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ବିନ୍ଦୁ କି ବିସର୍ଗ, ବିଚାର କି ବିମର୍ଶ, କିଛିରେ ବାଢ଼ି ନାହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ବିବଶତାକୁ ବୁହାଇ ଉଲଗ୍ନ ଝରଣା ଦେହରେ ଖୁବ୍ ହାଲୁକାପଣରେ ସଜାଇଛି ନିଜକୁ, ମନକୁ, ଦେହକୁ। ଖୁବ୍ ହାଲୁକାପଣରେ ସଜାଇଛି ନିଜକୁ, ମନକୁ, ଦେହକୁ। ଜାଗା ଅଜାଗାରେ ଲାଗିଥିବା କଳଙ୍କର ଦାଗକୁ ଉତୁରେଇ ଦେଇଛି। ଚୁଲିରୁ ତୋରାଣୀ ଗାଳିଦେଲା ପରି ଉଷୁମେଇ ଯାଇଥିବା ନିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସର ଶୀତଳତାରେ କୋଳେଇ ଧରିଛି। ଖୁବ୍ ନିଜର କରି ନିଜ କାଖରେ, ଖୁବ୍ ନିଜର କରି ନିଜ କାଖରେ ରାତିର କୋହକୁ ଝରାଇ ଦେଇଛି ସେଫାଳି ପରି। ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ କରେ, ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ କରେ ରାତିର ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ପରି। ମସଗୁଲ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ମନକୁ କିଟ୍ କିଟ୍ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ କିଛି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଦେଖ ପୁଣି ମୋର ଛଦ୍ମବେଶ। ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଦେଖ ପୁଣି ମୋର ଛଦ୍ମବେଶ। ମଣିଷର ଦୁନିଆ ବାଦ ଆହୁରି ବି ଦୁନିଆ ଅଛି। କିଏ ଭାବୁଛି ସେ ଦୁନିଆକୁ? କିଏ ଖୋଜୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ? ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି ସେଇ ଭିନ୍ନ ଏକ ଦୁନିଆକୁ। ଗଳ୍ପ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଗାଳ୍ପିକା
अर्चना। नमस्कार, मु अर्चना। मो गल्पर शीर्षक स्वार्थपर। ये हूँ मनीष मानकर दुनिया, मनीषंकर समाज, मनीष मानकर ही बसती। एठारे आम मानकर स्थान तो नगण्य। किए देखुछि, किए खोजुछि अबा पचारुछि। आम परिस्थिति बा आम उपस्थिति बा अनुपस्थिति रे काहाकू किछि भी फरक पड़े नहीं। आम बंचिबा मरिबारे काहा मुहरु आहा पदे बाहरे नहीं। बरम जदि आमे 2 दिनरु बेसी कोठी मरी पची जाऊ तेबे छी छी काढ़ काढ़ करिवे माने। जीवाणु नहबा पई सानिटाइजर मारिबे माने। निज परिवार सदस्य की चलीगले एमाने कोन एमिति व्यवहार देखांती? तेबे आम मानक प्रति एते हेय भाव दुनियार काहीकि? सेमाने भी जीव आ आमे भी सेमानक परि आमर भी दुनिया रे पृथ्वी रे बंची रहिबार स्व इच्छारे बुलिबार अधिकार रहिछि। मात्र सेमाने मनीष सर्वशक्तिमान। तेणु दुर्बलଙ୍କ ଉପରେ अत्याचार करियाकू सेमानंकु थरे भी कष्ट लागे नाही। एते नृशंस ए मनीष समाज। अनेक चेष्टा करी मध्य बसाटिए बांधि पारली नाही। जेते बड़ गछरे जेते ऊपर डाଳରେ बसा कले मध्य ए दुष्ट पिलामानंकर नजर रे पड़ियला। आउ केतेबेले टेका केतेबेले बाटुली मारी मो बसाको भांगी सेमाने आनंद उपभोग कले। गोटिए अंतसत्तार अवस्था सेमाने कौन बुझिबे? आज पर्यंत मुक्त थिली। नील आकाश रे असुमारी मेघ साथे घूरी बुलथिली। गछ गछ बुली खाई पी रातिरे केउ गछ कोଳରେ लुचि सोई जाउथिली। दिन पर दिन एमिति ही कटि जाइथिला। एबे मु जेतेबेले मो छुआंकु ए दुनिया को आनिया को आग घर ए मनीष समाज मते अनुमति देउ नाही काहेकि? मु बा कहार की अनिष्ट करछि? अन्यर घर भांगी देबारे ए मनीष एते संतोष लाभ करि पारे केमिति? भाबुथिली बड़ गछरे बसा बांधिबी, मो छुआ मानकु सेठारे जन्म देबी। सेठारु सेमाने दुनिया को उपभोग अनुभव करिवे। सूर्यर रश्मि रे निजको दृढ़ करिवे। जह्नर शीतल आलोकरे सुंदर स्वप्न गढ़िवे। मात्र मो भावना फलवर्ती हेला नाही। किछि समाधानर पंथा न पाई शेषरे एई बुदारे बसाटिए गढ़ली। एक विराट आपार्टमेंट। ता आखपाख अलिया आवर्जना और छोट द्रुमलतारे परिपूर्ण। एठाको मनीष माने आसंती नाही। कीटपतंग अबा विषधर जंतु भୟରେ ए स्थान को ना किए सफा करछि कि ना किए आड़ आखिरे भी देखुछि थरे। तेणु एही स्थान को ही उत्कृष्ट भाबी बसाटिए बांधिली बुदा मूଳରେ। आखपाखरू अनेक काठी गोटा मिलिगला। अति सतर्क रे एक मजबूत बसा गढ़िली। 3टी अंडा देली। आ से अंडा को देखी पूर्वर सबु दुख भूलीगली। बेले बेले इच्छा हुए साथीटी जदि पाखरे थांदा केते भल होई थांदा। दुहे नुआ शाबक मानकर लालन पालन करंतु, सेमानकु चालिबा ओडिबा शिखई थांतु। मात्र से अबा को बांधिबार थिला जे छाड़ी चलीगला अधा बाटरे। के जाने केउ एक नुआ राइजकु। एबे मु आ मो भविष्य एई छुआ मानकु नै अनेक नूतन आशारे स्वप्न रचि चलथाय। मु निशब्द रातिरे अपेक्षार अंत सतरे केते मधुर केते चमत्कार। प्राय 7 दिन परे मोर 3 शाबक जन्म नेइछंती। एते दिनर दुख जंत्रणा मु भूली जाउची सेमानंकु देखि। सेमानंक आखि फिटिनी सत, किंतु चींची राबरे मो ममता भरा हृदय को आत्मसंतोष मिलुची। मु उपलब्धि करि पारछि सेमानंक मा डाककु। मो परिश्रम फलवर्ती होईछि बोली भारी शांति पाउथिली। मात्र डर थिला मनरे सेमानंक चींची शब्दरे केही एठाको आसी मो बसाको भांगी देबाको चेष्टा करिवेन तो? हेले सेमानंक जन्म नेबा दुनिया को देखिबार उत्कंठा को मु केमिति रोकी परिबि जे? सेमानंक राबरे मते संतोष मिलुछि। मात्र सेमानंक सुरक्षा दायित्व देबार दायित्व भी मोर। मु ही सेमानंक पई जत्नवान हेबाको हेबो। एका थिली, मुक्त थिली। एबे सेमानंक पई मु मध्य चलचंचल होई पड़छि। सूर्य धरापृष्ठ को छुईबा पूर्व मु खाद्य अन्वेषण रे बाहरी जाए। शीघ्र फेरी आसीबाको चेष्टा करे। काले सेमाने मते खोजिबे, न पाई एपट सेपट घूरी बुलिबे आ मनीषक नजर आसीजिबे। सेही डररे अल्प किछि खाद्य संग्रह करी फेरी आसे बसाको। खाद्य को खुशी रे मो थंटर सेमान जेतेबेले छड़ाई नियंती, मो मातृत्वर पुलक मो आखि देई झरी पड़े। थरे रातिरे भीषण झड़ वर्षा हेला। बड़ बड़ गछ डाल सबु भांगी जाउथिला। मेघ गर्जन साथी बिजुली चमक छाती थराई देउथिला। मो शाबक माने मो डेणा भितरे आखि बुझी रहिथिले। वर्षारे मु संपूर्ण भिजी जाइथिली। मात्र सेमाने शुष्क और सुस्थ थांतु बोली मझरे मझरे डेणा को झाड़ी देउथिली।
ସାରା ରାତି ତୁହାକୁ ତୁହା ପବନ ବର୍ଷା, ତଥାପି ମା ମନ ପରା। ଛୁଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ମାର ଧର୍ମ। କେମିତି ଛାଡିଯିବି ସେମାନଙ୍କୁ? ରାତି ବିତିଗଲା, ସକାଳ ହେଲା, ପବନ ବର୍ଷା ସବୁ ଥମିଗଲା। ଆମେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ କଲୁ। ହଠାତ୍ ପାଖ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ତଳ ଘରର ଝରକା ଖୋଲିଲା। ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ନିରେଖି ଚାହିଁଥିଲା ଆମକୁ। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ଥିଲି ମଣିଷଟିଏ ଦେଖି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୟରେ ମୋ ଡେଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଖକୁ ଜାକି ଆଣିଲି। ହୁଏତ ଏ ମଣିଷ ଆମକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ମାତ୍ର ସେ ମଣିଷ ଆଖିରେ ଆମ ପ୍ରତି ଆଦର ଓ ସହାନୁଭୂତି ଥିବା ପରି ମନେ ହେଲା। ସେ ଯେମିତି ଆମ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯିବାରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଆଉ ତା ପରଠାରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇ ମଣିଷଟି ତା ଝରକା ବାହାରେ ଖୁଦ ମୁଠାଏ ରଖିଦିଏ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋତେ ବି ସୁବିଧା ହେଲା। ଆଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡି ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲି। ହେଲେ ଆମ ଭାଷା କଣ ମଣିଷ ବୁଝିପାରିବ? ତା ମୁହଁରେ ଖୁସି ଦେଖି ଏତିକି ମନେ ହୁଏ ଯେ ଯେମିତି ସେ ବି ଆମ ଖୁସିରେ ସାମିଲ ହୁଏ। ଆମ ପରିବାରର ହସ ଖୁସିରେ ସେ ବି ସହଭାଗୀ ହୁଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଥରେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥରେ ଆମକୁ ନଜର ଦିଏ। ଲାଗେ ଯେମିତି ଆମ ହେଫାଜତ କରେ ସେ। ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ ତ, ଠିକରେ ଅଛୁ ତ? ଦୂରରୁ ପରଖି ନିଏ ଓ ଖୁସିରେ ଚାଲିଯାଏ। ମଣିଷର ଏ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ସମସ୍ତେ ତ ଆମକୁ କଏଦ କରିବାରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ହିଁ ଜଣେ ଯିଏ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଖେଳକୁଦ କରିବାରେ ଖୁସି ପାଉଥିଲା। ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ଝରକା ପାଖରେ ବସି ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ବିପଦକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରେ, ନିଜକୁ ସତର୍କ କରେ, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ନିଜର ମଣିଷଟିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିଛି ଦିନ ଭଲରେ ଭଲରେ ଏମିତି ବିତି ଯାଇଥାଏ। ସାରା ରାତି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଚିଁ ଚିଁ ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ଶୋଇପାରି ନଥିଲି। ହୁଏତ କିଛି ବିପଦ ଆସିପାରେ ଭାବି ସତର୍କ ଓ ସଜାଗ ରହିଥାଏ ସାରା ରାତି। ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ଦେଖି ସେମାନେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ କରି ଗୀତ ଗାଉଥାନ୍ତି। ସାରା ନିଶବ୍ଦ ରାତି ସୁରମୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଖୁସି ଥାଏ। ମୋ ଛୁଆ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ହେବାର ଲାଗିଛନ୍ତି। ଡେଣା ସେମାନଙ୍କର କଅଁଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେମାନେ ଏଥର ଚାଲିବା ଉଡିବା ଶିଖିଯିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ଗଗନରେ ଉଡି ବୁଲିବେ। ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯେଣେ ଇଚ୍ଛା ତେଣେ ଯିବେ। ମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଫଳବର୍ତ୍ତୀ ଦିନେ ହବ। ଆନନ୍ଦରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଜାକି ଧରିଲି। ସେମାନେ ବି ମୋ ନରମ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ କିଛି ଅଧିକ ସମୟ ଶୋଇ ରହିଲେ। ସକାଳୁ ଉଠି ସେମାନେ ବସାରୁ ତଳକୁ ଡିଆଁ ମାରି ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏତେ ବୁଦାରେ ଦୂରକୁ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଠାରେ ହିଁ ଘୁରି ବୁଲିବେ ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିଲି। ସାରା ରାତି ଉଜାଗର ଥିବାରୁ ଆଖି ଲାଗି ଯାଉଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତଳେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ନେଲି। ପାହାନ୍ତି ଖରାର ଉଷ୍ମତାରେ ମୋତେ ଗାଢ ନିଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ଏକ ବିକଳ ଚିଁ ଚିଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବୁଲିଲି ବୁଦା ଭିତରେ ମୋ ଶାବକମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ ବୋଲି। ଚାରିଆଡେ ଟିକି ଟିକି ପର ସବୁ ପଡି ରହିଥିଲା। ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଯାଉଥିଲା। ତଥାପି ମନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଭାବୁଥିଲି ଯେ ନା ନା, ସେମାନେ ମିଳିବେ, ଏଇଠି କୋଉଠି ବୁଲୁଥିବେ। କିଛି ହୋଇନଥିବ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କର। କିଛି ଦୂରରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଛୁଆଙ୍କର ଗୋଡ, ଥଣ୍ଟ, ଡେଣା ସବୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ପଡିଛି। ମୋ କୋହକୁ ଆଉ ଅଟକାଇ ପାରିଲିନି। ଚିତ୍କାର କରିକି ଦୌଡିଗଲି। ସାରା ବୁଦାକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଭିଡି ଟାଣି ଚାଲିଲି, ମାତ୍ର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଆସି ସେଇ ଝରକା ଉପରେ ବସି ଥଣ୍ଟରେ ଝରକା କବାଟଟିକୁ ବାଡେଇଲି। କାଳେ କିଏ ଶୁଣିବ, ମୋ ସହାୟତା କରିବ। ମାତ୍ର ଝରକା ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ଦୂରରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ସାପ ମୋ ବସା ପାଖରେ ଅଛି। ତା ମୁହଁରେ ମୋ ଛୁଆର ରକ୍ତ। ହଁ, ମୋ ଛୁଆର ରକ୍ତ। ଆଉ ସହିପାରିଲିନି। ରାଗ ଓ ଛୁଆ ହରାଇବାର କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଖୁମ୍ପିବାରେ ଲାଗିଲି। ଥରେ ବି ଭୟ ନଥିଲା ଯେ ସେ ମୋର କଣ କ୍ଷତି କରିବ। ସେ ମୋତେ ଦଂଶି ପାରେ, ମାତ୍ର ମୁଁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଝରକା ଖୋଲିଲା। ମଣିଷଟି ଆମକୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ମୋ ଶୂନ୍ୟ ସଂସାର ଦେଖି ସେ ଦୁଃଖୀ ଥିଲା। ମାତ୍ର ମୁଁ କ୍ରୋଧରେ ସେ ସାପଟିକୁ କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଚାଲିଥିଲି। ମଣିଷ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଏଠାରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲି। ସାପ ବି ତ ଆମ ପରି ଜୀବ, ଦୁର୍ବଳ ଜୀବ, ଆମର ସହାୟତା କରିବ ଏହା ଭାବିଥିଲି। ଦୁର୍ବଳକୁ ବୁଝିପାରେ ବୋଲି ଏଇ କୀଟପତଙ୍ଗଙ୍କ ଗହଣରେ ନିଜ ପରିବାର ଗଢିଥିଲି। ହେଲେ ବିପଦ ପଡିଲେ ପଡୋଶୀ ବି ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ଏବେ ଜାଣିଲି। ଝରକା ପାଖରେ ମଣିଷଟି ଠିଆ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଆଉ ତାର ଦୁଃଖରେ ସମଦୁଃଖୀ ହୋଇ ମୁଁ ସାପଟିକୁ ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ଶେଷରେ ମାରିଦେଲି। ବିଷ ମୋ ଦେହରେ ବି ଚଢି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଭୂମିରେ ଟଳି ପଡିଲି। ହଠାତ୍ ନିଦଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳୁ ଯେ ଆସିଗଲାଣି ଜାଣିପାରିଲିନି। ଏକ ବିଚିତ୍ର ଓ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଚାଲିଥିଲି ଗତ ରାତିରେ। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ଡେଣା ଟେକି ଦେଲି। ମୋ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀ ଶାବକ ଜନ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ସେ ସମୟକୁ। ମାତ୍ର ଏ ସ୍ୱପ୍ନ
ସତରେ କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ତ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ? ମନରେ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଭୟ ଅନେକ, ମାତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଡରି ବସି ରହିପାରିବିନି ତ ମୁଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଏକ ସତର୍କତା ମାତ୍ର, ଏହା ଭାବି ବାହାରିଗଲି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ। ଯେତେ ଦୂରକୁ ଗଲେ, ଯେତେ ଉଡ଼ି ବୁଲିଲେ ବି ନା ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା ଆଉ ନା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁଥିଲି। ଫେରି ଆସିଲି ବସାକୁ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଝରକା ପାଖରେ ଖୁଦ ପଡ଼ିଛି। ଉଡ଼ିଯାଇ ସେ ଖୁଦକୁ ଖାଇ ଚାଲିଲି। କିଛି ବସାରେ ଆଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଲି। କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଖୁସି ହୋଇଗଲି ଯେ ସ୍ୱପ୍ନଟି ସତ୍ୟ ହୋଇଗଲା ବୋଲି। ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆଉ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ ଭୟ ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ଯଦି ସତରେ ସ୍ୱପ୍ନଟି ସତ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ତେବେ? ମୋ କୋମଳ ଛାତି ଥରି ଉଠିଲା। ଅଣ୍ଡା 3ଟିକୁ ଜାକି ଧରିଲି। ଅଜବ ଚିନ୍ତାରେ ରାତି ପାଇଲା। ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ଝରକା ଉପରେ ବସି ମୁଁ ବସାର ଆଖପାଖକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲି। କିଛି ବିପଦ ନଥିଲା ସତ, ମାତ୍ର ନିଜ ମନକୁ ମୁଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ପାରୁନଥିଲି। ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାରକୁ ଗଲି। ଆସି ଦେଖେ ତ 2ଟି ଅଣ୍ଡା ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବସାରେ ଗୋଟିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆଖିର ଲୁହକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲିନି। ଛଟପଟ ହେଉଥିଲି ମୁଁ। କାଳେ ତୃତୀୟ ଅଣ୍ଡାଟି ଫାଟିଯିବ ଭାବି କି ପଡ଼ିଯିବ ଭାବି ତାକୁ ଆଣି ଝରକା ଉପରେ ରଖିଲି। ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ଉଠାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ମାତ୍ର ତାହା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମୋତେ ଅନୁମାନ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ହୁଏତ କାଲିର ସେ ଖୁଦ ରଖିବା, ଆଜିର ଏ ଅଣ୍ଡା ନଷ୍ଟ ହେବା, ସବୁ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର ସତର୍କବାଣୀ ହିଁ ଥିଲା। ଯଦି ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ବି ମୁଁ ଏଠାରେ ରହେ, ହୁଏତ ମୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯିବି। ଆଉ କାହାର ପରବାଏ ନକରି ବସା ଛାଡ଼ି ମୋ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଣ୍ଡାକୁ ପଞ୍ଝାରେ ଧରି ଉଡ଼ି ଚାଲିଲି। ଜାଣିନଥିଲି କେଉଁଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବି, କେଉଁଠାରେ ଶାବକଟିକୁ ମୋର ଜନ୍ମ ଦେବି, କେଉଁଠି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ତାର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବି। କେବଳ ଏ ଜନଗହଳି, ଏ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲି। ଘନ ମେଘଭରା ଆକାଶରେ ବିଜୁଳିର ଚମକ, ତଥାପି ଅଥୟ ହୋଇ ମୁଁ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲି। ହଠାତ୍ ଏକ ବିଜୁଳି ଚମକରେ ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦ ଓ ମୋ ପଞ୍ଝାରୁ ଅଣ୍ଡାଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ପ୍ରଜନ୍ମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଜନ୍ମର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରି ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 7978733002। ରହୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂଖ୍ୟାରେ। ନମସ୍କାର।